کہ انخلا جو تھا यूएस आर्मी का वो अफगानिस्तान से हो गया। जो डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन हो गई, आखिरी फौजी भी चला गया, बड़े-बड़े जो है वो मज़ाहिर ख़ेज़ जो है वो कमेंट्स भी आए और पूरी दुनिया में जो है एक बाइडेन साहब का एक मज़ाक भी बना, जो तड़प कर रो रहे हैं और जो बद्दुआएँ अमेरिका को या बाइडेन साहब को दे रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि ये वो मिस्कीन लोग थे या वो मासूम लोग थे या वो बेवकूफ लोग थे जो कि इनकी बातों में आकर एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे कि हमें तो ये लेके ही जाएंगे, लेकिन वहां से मिली गोलियां। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ आप राब्ता कैसा रखेंगे? आप रिलेशन अच्छा रखेंगे तो वो आपके पैसों को सही मुकाम पर पहुंचाएंगे, एक सिस्टम अच्छा क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे उनके खिलाफ मुसलसल जो है वो दुश्मन वाला रवैया रखकर बयानात देंगे तो आप उनसे दोस्ती नहीं बल्कि आप उनसे मुखालफत मोल ले लेंगे, एक दुश्मनी की फजा होगी। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। जो दोस्ती नहीं मुमकिन तो फिर ये अहद करें कि दुश्मनी में बहुत दूर तक न जाएंगे। ये शेर मैंने पढ़ा है अमेरिकन, इंडियन और अफगानी कम्युनिटी के लिए कि हमें अगर दोस्ती करने में कुछ हिचकिचाहट है, रुकावट है, तो हम इतना कर लें कि हम ये सोच लें कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक छोटी सी मेंबर होने की हैसियत से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी की मेंबर होने की हैसियत से जो इतने पिछले समझे 2 वीक से हमने एक कशमकश देखी, पिछले 1 माह से हो रही थी लेकिन 2 वीक में बड़ी तेजी आ गई थी और हैशटैग चलाया गया सेंशन पाकिस्तान का। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी जज्बाती होकर उसका रिप्लाई कर रही थी और उसके बाद प्रोवोक किया गया पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि वो जो है एक तसादम की फिजा हो जाए और वो भी जवाब दें। और ये देखिए, ये एक फितरी बात है कि जब आपकी मादरे वतन के ऊपर बात आएगी तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे। सो हमें बीइंग ऑस्ट्रेलियन भी ये सोचना है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के पीस को खराब नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, वो एक होकर रहते हैं और यहाँ जब हम सिटीजनशिप का ओथ लेते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि हम जो झगड़े हैं वो अपने अपने वतन में छोड़कर आएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इंसानियत के बेस पे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कहीं पे भी कुछ हो रहा होगा गलत तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन किसी सिर्फ सियासी वजह से या जाती राय रखने पर किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी कम्युनिटी या किसी मुल्क से ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो वो गलत है। क्योंकि अब मीडिया इतना एडवांस हो गया है, सोशल मीडिया के जरिए से हर बात आपको पता चल जाती है। सो वो लोग की जो इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते उसके साथ, उन लोगों के साथ जो कि सहाफत में होते हैं या मीडिया से या सोशल मीडिया से, उनके पास नॉलेज कम होती है तो वो शायद आपकी बातों पे या तो यकीन कर लें या वो बहुत जज्बाती होकर आपकी बातों पर रिएक्ट करें, जिससे मुझे लगता है कि एक तसादुम की फजा पैदा हो रही थी और हुई। हमें उसको रोकना होगा। उसकी वजह यह है कि जो होना था वो हो गया और कुछ इतना बुरा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैं ये खास तौर पे अफगानिस्तान की बात इसलिए कर रही हूँ कि इनकला जो था यूएस आर्मी का वो अफगानिस्तान से हो गया। जो डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन हो गई, आखिरी फौजी भी चला गया, बड़े-बड़े जो है वो मज़ाहिर ख़ेज़ जो है वो कमेंट्स भी आए और पूरी दुनिया में जो है एक बाइडेन साहब का एक मज़ाक भी बना। उसके बाद बहुत सारे मफरूज़े पेश किए गए और जो कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आई उसमें ये साफ ज़ाहिर था, जो बम ब्लास्ट हुए मैं उनकी बात ना करूं, जो फायरिंग की गई एयरपोर्ट के अंदर से वो यूएस आर्मी की तरफ से उन निहत्ते उन अफगानियों पर की गई कि जो इस उम्मीद पे थे कि जहाज में भरकर नए नए ख्वाब लेकर हम अमेरिका की सरजमीन पर पहुंच जाएंगे। तो वो जो हलाक हुए
اور جن کے گھر والے, جن کی خواتین جو تڑپ کر رو رہے ہیں اور جو بددعائیں امریکہ کو یا بائیڈن صاحب کو دے رہے ہیں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ مسکین لوگ تھے یا وہ معصوم لوگ تھے یا وہ بے وقوف لوگ تھے جو کہ ان کی باتوں میں آ کر ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں تو یہ لے کے ہی جائیں گے, لیکن وہاں سے ملی گولیاں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ طالبان, نہ پاکستان, نہ افغانستان, نہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اب اگر آپ انسانی ہمدردی کے تحت افغانیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد کیسے کرنی ہے؟ آپ کو مدد پاکستانی کمیونٹی پر خوامخواہ الزامات لگا کر کرنا ہے, پاکستان پر الزام لگا کر کرنا ہے, یا آپ جینون ایک دکھی دل رکھتے ہیں اور آپ انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک جو پاکستان کے خلاف باتیں ہوئی انٹرنیشنل میڈیا پر, پاکستان کا امیج خراب کیا گیا, اب سارے پاکستانی چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں, انہوں نے اپنا یہ مشن بنا لیا ہے کہ ہم پاکستان کو اون کریں گے. ہمارا تھا وطن پاکستان, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. کیونکہ ہم جب مائگریٹ کر کے ان ملکوں میں آتے ہیں تو بیسیکلی جو وفاداری, جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ملکوں سے ہم سیکھ کر آتے. اس جنریشن کی بات نہیں کر رہی جو یہاں پیدا ہوگی. ہم جو ہیں وہ ہم جو پڑھ لکھ کر جو سیکھ کر آئے وہ اپنے اپنے ملک سے, اپنے اپنے خاندانوں سے, اپنے اپنے کلچر سے سیکھ کر آئے. سو ہم جب خود سے یہ ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں, جو کہ اب مجھے لگتا ہے ساری پاکستانی کمیونٹی سمجھ رہی ہے, تو وہ چاہے گی کہ پاکستان کا امیج, یعنی پاکستان کیا ہے, ہماری ماں, ہمارا باپ, یعنی اپنے ماں باپ کے طور پہ اپنے وطن کو لیتے ہیں نا, ہم اس کی برائی کیوں سنیں گے؟ اور جبکہ وہ برائی اس میں تھی بھی نہیں. اب کس کا مفاد تھا؟ کس نے اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کو بدنام کیا؟ کس نے اپنے مفاد کی خاطر افغانستان کو استعمال کیا؟ کس نے 20 سال میں افغانستان میں جو سسٹم کا وعدہ کیا گیا تھا وہ سسٹم بنایا نہیں, مطلب تعمیری کام نہیں ہوا, انتقامی کام ضرور ہوا. اور اس انتقام میں کہ وہ اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سرحدوں اور پرسرحدوں سے اندر انتشار پھیلانے کے لیے پاکستان کے اندر افغانستان کی سرزمین کو, افغانستان کے لوگوں کو, افغانستان کی سرحدوں کو استعمال کیا. اب اگر افغانستان کے لوگ امن چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کسی بھی غیر ملکی کی انٹرفیئر کرنا اپنے معاملات میں برداشت نہیں, نہ ہی ہم کسی غیر ملکی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں گے, تو ہمیں ان کو اس بات پر داد دینی چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب میں اور آپ اگر کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم افغانستان کے معاملے میں نہیں بول سکتے جب تک کہ افغانستان ایڈوائز لینے کے لیے آپ سے بات نہ کرے, یعنی ان کنٹریز سے جن کو اس وقت وہ اپنا دوست سمجھ رہا ہے. لیکن جو بیانات سامنے آئے اس انخلا کے بعد, اس میں یہی آیا ہے کہ افغانستان جو ہے بڑا دوستی کا ہاتھ دنیا کی طرف بڑھا رہا ہے کہ, اور اس کو ضرورت بھی ہے. جیسے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ساری جتنے بھی ممالک ہیں اور اقوام متحدہ کو افغانستان کی نئے سرے سے تعمیرات کرنے کے لیے ان کو امداد بھی دینی چاہیے, ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اور جیسا کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ والے طالبان نہیں ہے جن کا ایک بڑا بیڈ امپریشن ہے, جس کو میں اور آپ کبھی بھی ہم ان کو اس والی سوچ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور نہ کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ اب ہم وہ تمام جتنے دھبے تھے یا تمام وہ جو بہت شدت پسندانہ سوچ تھی ہم اس کو سائیڈ میں رکھ چکے ہیں, ہمیں افغانستان کی ترقی چاہیے. جیسے انقلاب ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جشن کا سما تھا, جو آپ ٹی وی سکرینز پر اپنی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. ان کے جاتے ہی ہوائیں فائرنگ خوشی میں وہاں کے نوجوانوں نے کی, سجدہ ریز ہو گئے اور ایئرپورٹ کا جو ہے وہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی جو خوشی منا رہے ہیں وہ بھی افغانی ہیں. آپ کو ان بات پہ یقین رکھنا ہوگا. جو 4-5% یا 2% باہر ممالک میں ہیں جو بہت رو رہے تھے, جن کے بہت سارے تحفظات تھے, جو بہت پریشان تھے, ہم ان کی اس بات پر یقیناً ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے تحفظات کیوں تھے, کیونکہ ان کے جو پاسٹ ایکسپیرینس رہے ہیں وہ بہت برے رہے ہیں, تو ہم ان سے بہت ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن اب ان کا
ये कहना कि पाकिस्तान की वजह से ये हुआ है, तो उनको भी ये सोचना होगा कि आप अपने घर में सफाई करते हैं, आप अपने घर में रंगो रोगन करते हैं, आप अपने घर में अच्छा खाना बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, और उसके अलावा फिर आप इमदाद करते हैं, गुरबा को देते हैं, फुकरा को देते हैं, मिसाकीन को देते हैं, मसाकीन को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, यानी बांटते हैं। फिर आप जैसे कुर्बानी होती है तब आप करते हैं। सो अपने घर की किफालत करना घर के सरबराह की जिम्मेदारी होती है, अपने घर में अमन रखना, पीसफुल रहें, 4 भाई हैं, 2 बहनें, आपस में लड़ाई ना हो और मिल-जुल के रहें। अगर इस नज़रिए को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने के लिए देने से इनकार कर दिया, तो आप समझिए कि ये उनका बहुत जेन्युइन हक भी था और उनका बहुत जेन्युइन फैसला भी था। इसको आपने मद्देनजर रखना है। अब मैं बहुत ही छोटी-छोटी 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे कर रही हूँ, बहुत सकील गुफ्तगू ना मैं करूँगी, ना वो अहम नुकात मैं उठाऊँगी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपको बड़ी डिटेल के साथ इनकला कैसे हुआ, क्या प्लान है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, जो मैंने अभी वहाँ पे देखा, हाँ, जो अमन के ख्वाह हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं इन मुल्कों में अफ़गानी, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनी में आप लोग इतने आगे निकल जाएँ, या वो गलत बयानात या वो गलत सोच जो है वो हर तरफ इतनी ज़्यादा चली जाए कि बाद में जो है आप नज़रें ना मिला सकें, या हम बाद में दोस्ती का एक जो है ना वो रिश्ता इस्तेमाल ना कर सकें। तो अब मेरे ख़्याल में जो हुकूमती इदारे हैं, जो कि राइट पर्सन है जिनको करना है वहाँ पे काम, उनको हमें काम करने देना चाहिए। हम एक तज़िया निगार की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक सोशल वर्कर की हैसियत से, या कम्युनिटी मेंबर की हैसियत से ज़रूर बात करें, लेकिन हम तसादुम वाली दूसरी कम्युनिटी के साथ ना करें। क्योंकि आप अभी भी देखिए कि मुझे इतनी हैरत हो रही थी ये सारी बातें देखने के बावजूद कि वो ममालिक कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक रेड लिस्ट में डाला हुआ था कोविड की वजह से भी, उन ममालिक ने भी पाकिस्तानी एयरलाइन की सर्विसेज यूज करी, पाकिस्तानी हवाई अड्डे यूज किए, 150 ममालिक को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं पाकिस्तान ने, फ़ौज पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने। एयरपोर्ट पे आसपास के तमाम कराची और इस्लामाबाद के स्पेशली होटल्स खाली करवा लिए गए थे। क्यों? इसलिए करवाए गए थे ताकि वहां पर फैसिलिटेट किया जाए मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारी अमले को, और उसके अलावा जो वहां पे जिन एजेंसियों से ताल्लुक रखते थे, यानी आर्मी के लोग या जो भी सिस्टम था वहां का, वहां से ताल्लुक रखने वाले, तो उनको फैसिलिटेट किसने किया? पाकिस्तान ने। ऑन अराइवल वीजा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है इन ममालिक के लिए। ऑन अराइवल वीजा दिया पाकिस्तान ने। और देखिए जब आप इंसानी उसके ऊपर बात करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटा, और ना इस दफा भी पाकिस्तान पीछे हटा है। सरहदों को अगर बिल्कुल कंट्रोल में रखा गया है और जो है वो इस वक्त रोका गया है कि बहुत रश ना लग जाए पाकिस्तानी सरहदों पर, और इनकला से रोका गया है, बिल्कुल ये राइट है पाकिस्तान का। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत बाहें फैलाकर अफगानिस्तान के लोगों का वेलकम किया था। आप सब ने देखा दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के लोगों को पनाह दी है और शहरियत भी दी है, सर्विसेज भी दी हैं, वो पाकिस्तान है। ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने ये सर्विसेज दी भी हैं और आगे भी दे सकता है। इसलिए हमें आगे दोस्ती का रास्ता बनाना है या दुश्मनी का? वो लोग जो मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे थे अफगानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, यकीनन वो प्रोग्राम देखेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी। हम आज भी उनके दोस्त हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारा वो रिलेशन रहेगा, लेकिन आपकी तरफ से भी नरम रवैया, मोहब्बत भरा रवैया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं। जब हम पड़ोसी हैं तो हमारी तरक्की और हमारा अमन एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, और उसको सबोताश करना हम में से किसी को जेब नहीं देता बहैसियत मुसलमान। तो अब एक और बात जो मैंने वहाँ जो अभी तक जो न्यूज आई है उसमें सुना है कि जो बैंक्स हैं, जो अभी देखें गवर्नमेंट नहीं बनी है वहां पे, गवर्नमेंट बनेगी, अभी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, अभी हम सब उस पर नजर रखे हुए। हम में से कोई पाकिस्तानी जो कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी जो है जरा पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, उसकी वजह यह है कि उनको ये हो रहा है कि जो सरजमीन
ہمارے پڑوسی ملک نے جو خواہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، ورنہ اس ادھر انڈین کمیونٹی سے بھی ہماری بہت دوستی ہے، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، ان سے بھی ہم سب بہت اچھی طرح ملتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ساتھ جابس کرتے ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن حکومتی سطح پر ہماری جو دشمنی ہے وہ مودی سرکار اور اس رجٹ سوچ سے ہے، جس میں ہندوانہ نظام کو لانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق سلب کیے، کشمیریوں پہ ظلم کیا، سکھ کمیونٹی بھی نالا ہے، اور جتنے بھی اقلیتیں ہیں اور چھوٹی ذات والے ہندو، وہ سب پریشان ہیں، دنیا کو سب پتا ہے. انہوں نے جو دشمنی کا رویہ ہم سے کیا اور جو ان کا طریقہ کار رہا، دیکھیں اس سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہم جو پڑوسی ملکوں کے لوگ ہیں، ہم جب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ہی ہیں، کیونکہ کافی حد تک ہماری مماثلت ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ دشمنی نہ ہے اور نہ کرنے کا ٹائم ہے ان ملکوں میں. سو ہم اس کو اس نظر سے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک دشمنی کی فضا پیدا کی گئی، اس کو خامخواہ ذاتی اختلافات پہ اتر آئے ہم لوگ، ملک کی سطح پہ ہوتے ہوئے. سو اس میں آپ ان چیزوں کو بھی آپ نہیں لا سکتے بیچ میں. اب اگر آپ کو تعمیری سوچ رکھنی ہے تو آپ نے مشورے بھی دینے، بالکل دیں آپ مشورے تو فری کے ہوتے ہیں، دے دیں. حکومتی سطح پہ جو مشورے یا سپورٹ دی جائے گی وہ اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے بھی افغانستان کا نظام اچھا بنے، وہاں پہ عدالتوں کا قیام ہو، وہاں پہ حکومتی سطح پر ادارے مضبوط ہوں، جو حکومت بنے وہ بڑی ایک سمجھدار، ایک مضبوط حکومت بنے، جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کا نظام اچھا چلائے بلکہ اپنے پڑوسی ممالک سے تجارت، ثقافت، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کا ان کو تبادلہ کرنا ہوتا ہے، وہ کر سکے. ہم لوگوں کو ایک پازیٹیو جو ہے سوچ رکھتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ جو ان ترقی یافتہ ملکوں میں بیٹھے ہوئے، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس جذبہ بھی ہے، ہمارے پاس پاور بھی ہے، ہمارے پاس ورڈز بھی ہیں، ہمارے پاس ذریعات بھی ہیں. یہ سارے ذریعات سوشل میڈیا یا سارے مختلف چینلز کے ذریعے، یا آپ لکھ کر قلم سے، زبان سے، ذہن سے، اظہار سے، باڈی لینگویج سے آپ بالکل ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چاہے کسی مذہب اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہی شدت پسندانہ رویہ رکھا طالبان نے تو ہم سب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن کیا ہم ان کو ابھی حکومت بنانے دے رہے ہیں، یا ہم نے پہلے سے ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، جبکہ شیر ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم سب کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہوگا. پھر جو میں دیکھ رہی تھی وہاں پہ انہوں نے یقیناً وہ اپنے مفادات میں جو اچھا ہوگا، یعنی ان کی عوام کے مفادات میں جو اچھا ہوگا وہ اسی طرح کی اناؤنسمنٹس کریں گے. جیسے ایک اناؤنسمنٹ ان کی جانب سے یہ ہوئی ہے کہ بینکوں سے، کیونکہ لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ عوام کی بینکوں کے سامنے، بینکوں سے پورے ایک ہفتے میں $200 امریکن سے زیادہ آپ نہیں نکلوا سکتے. انہوں نے کہہ دیا یعنی ہفتے بھر میں صرف $200 آپ چاہے ایک ساتھ نکالیں یا 50 کر کے نکالیں، جو بھی، یعنی اس اماؤنٹ سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہوں گے، لیکن دینے والوں کو بھی اور لینے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ صحیح وقت پر، صحیح مقام پر ان پیسوں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں. کیا آپ واقعی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ آپ کی خواتین جس کے لیے آپ بہت پریشان ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بھوکوں کے لیے، جن کے گھر ٹوٹے، ان کے لیے آپ یہ پیسے پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیسے پہنچیں؟ دیکھیں، اگر آپ جو طالبان گورنمنٹ بنا رہے ہیں، اب ہم ان کو طالبان نہ کہیں، ہم کہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ آپ رابطہ کیسا رکھیں گے؟ آپ ریلیشن اچھا رکھیں گے تو وہ آپ کے پیسوں کو صحیح مقام پر پہنچائیں گے، ایک سسٹم اچھا کریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ان کے خلاف مسلسل جو ہے وہ دشمن والا رویہ رکھ کر بیانات دیں گے، تو آپ ان سے دوستی نہیں بلکہ آپ ان سے مخالفت مول لے لیں گے، ایک دشمنی کی فضا ہوگی. تو ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنے بیانات میں کمی لانی ہے، ذرا نارمل بیہیو کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ظاہر ہے آپ اداروں سے کانٹیکٹ کریں گے نا، ان اداروں کے ذریعے سے ہی آپ اپنے پیسے یا آپ اپنی امداد وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں. ویسے تو آپ پہنچا ہی نہیں سکیں گے. اس لیے آپ کو تھوڑا سا کمیونیکیشن ان سے کرنی پڑے گی اور تھوڑا اپنے بیانات کو
हल्का रखना होगा। तो अब जो आप फंडिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, वो कहाँ कैसे जाएंगे आप उस पर सोचें। अच्छा, बहुत ज्यादा मैंने परेशानी देखी कि लोग कह रहे थे कि खवातीन खवातीन पे बहुत जुल्म हुआ है और खवातीन पे बहुत जुल्म होगा और होना शुरू हो गया है। जो जुल्म हुआ उस वो मतलब इंसानियत लरज गई उस पे, ठीक है, और अब वो जुल्म ना होने दिया जाएगा। अब 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है, सोच बदल गई है और जरिए जो है बड़े स्ट्रांग हो गए। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और नहीं होने देना चाहिए। तो खवातीन को जो उन्होंने वादा किया और उस वादे पर वो पूरा उतर रहे हैं, अभी तक वो उस वादे पर पूरा उतर रहे हैं। सो उन्होंने जैसे कहा खवातीन को जरूर हुकूक दिए जाएंगे, उनको रोजगार भी फराम किया जाएगा, वो जॉब के लिए बाहर निकल सकती हैं, यानी नौकरी के लिए, अपने जरिए माश के लिए निकल सकती हैं, तालीम के लिए निकल सकती हैं, स्कूल कॉलेज सब जगह। जो एक शर्त है उनकी वो ये है कि उनको सर ढांपना है, यानी चादर ओढ़नी है। तो उस पे मैंने देखा कि जो गलत इंफॉर्मेशन देते ना, तो कुछ जो ऑस्ट्रेलियन थे, कुछ काउंसलर्स, कुछ एमपीज, उनकी तरफ से कुछ बयानात आए और उसमें उन्होंने कहा कि इतना जुल्म है, उनको चादर में लपेट देंगे, उनको बुरखे में लपेट देंगे, सो बहुत ही बुरा होगा, उनके पास उनकी अपनी राय नहीं होगी, ब्ला 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 एक्सेट्रा। अब इसमें भी ये डिबेटेबल टॉपिक है बुरखे की, उसमें तो मैं भी सोचती हूँ है बुरखा पहना दिया तो क्या होगा। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जो खवातीन थी पुराने जमाने की, बुरखा पहना करती थी और बड़ा टिपिकल सा बुरखा पहना करती थी, उसमें नकाब होता था सब। और आपको और हमें याद होगा, वरना नेट पे सर्च कर लें, इतना भी पुराना जमाना नहीं था। बुरखे पहनती थी, फिर चादरों का रिवाज हुआ और हिंदुस्तान में तो चादरें, फिर बड़े दुपट्टे, उसके बाद आपके स्कार्फ आ गए और फिर वो स्कार्फ कोट आ गए। तो ये बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप रहते हैं, जिस हिसाब से आप रहते हैं, उस हिसाब से आप पर्दा करते हैं, तैयार करते हैं। हमने जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सिस्टम था, क्योंकि फिर किसी ने ये कहा कि ये तो मजे लेते हैं ना, ये तो इनकी तो खवातीन चादर नहीं लेती, बुरखा नहीं लेती, और वो खवातीन बुरखे के हक में बोल रहे हैं, वो लोग बुरखे के हक में बोल रहे हैं जो ये सारी आसाइशें एंजॉय करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अमेरिका, कनाडा की बात करेंगे, तो जाहिर बात है यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मसावात का निज़ाम उन मुस्लिम ममालिक से ज्यादा अच्छा है जो दावा तो करते हैं कि हम मसावात पसंद हैं, हम सबका हक देते हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं। सो ये हमारा ड्रॉबैक है। लेकिन जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो देखिए, जिस चादर का मजाक उड़ाया जा रहा है, या जिस पर्दे का सर को कवर करने का वो किया जा रहा है, वो कोई जुल्म नहीं है, वो इस्लाम की शरा और शरीयत के मुताबिक लाजिम व मलजूम है। अब हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते भाई, किसी की नजर में मैं सर नहीं ढांप रही तो मैं अच्छी मुसलमान नहीं हो सकती उनकी नजर में। अब मेरा अल्लाह जाने और मैं जानूं। पर हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी सिस्टम था वो बड़ा मॉडरेट रहा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जरूर रहा, लेकिन उसके लॉ में शामिल नहीं था कि आपको चादर पहननी है, आपको नकाब लेना है। वहां पे चॉइस थी, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप वहां के स्कूल कॉलेजेस में, जहां से हम पढ़कर आए, यूनिवर्सिटी से आप देखें, लिबास जो स्कूल का या कॉलेज का यूनिफॉर्म होता था, फुल स्लीव्स, हमने हमेशा फुल स्लीव्स पहनी, बड़े दुपट्टे पहने। जो जो तरीका था वहां पे बरहना लिबास में आम फिरना मुमकिन ही नहीं था वहां पे, और अभी भी नहीं है। जो एलीट क्लास है वो जरूर लिबास पहनती है। और देखिए, लिबास सब पहनना ये पर्सनल चॉइस होती है कि आप जब बालिग हो जाते हैं उसके बाद आप कैसा लिबास पहन रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो कि पाकिस्तान में भी इस तरह है कि आप जैसा चाहे लिबास पहने, लेकिन उनको जरा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता जो मतलब उन ममालिक में बरहना लिबास में नजर आए या पहने। लेकिन आप उनके ऊपर तो ये तनकीद कर नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप नागवारी का इजहार जरूर करें। लेकिन हम जिन स्कूल कॉलेज और उनसे पढ़ के बड़ी मॉडरेट हमारे यहाँ खानदानी सिस्टम था, और सब फुल स्लीव्स पहनना, दुपट्टे पहनना, तमीजदार तरीके से बाहर निकलना और प्रेजेंटेबल होकर जाना, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिट में, ये था। लेकिन जब आप इस्लामिक जो कंट्रीज हैं
जैसे सऊदी अरब है, जैसे कि आप बात करें ईरान की, या फिर जो अफगानिस्तान में निज़ाम था, वहाँ के लॉ में शामिल था कि आपको सर कवर करना है, और आज तक है। सऊदी अरब जाके तो आप सब सर कवर कर रहे होते, क्यों नहीं शोर मचा रहे होते, क्यों नहीं चादर के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बोल रहे होते? क्योंकि वहां के लॉ में शामिल है। पाकिस्तान के लॉ में शामिल नहीं था कि आपको स्कार्फ पहनना है। पाकिस्तान एक मॉडरेट कंट्री था। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हमें, अगर आप रियलिस्टिक बनकर बात करें, तो ये पर्दा बुरा नहीं है, ये चादर बुरी नहीं है। हम बुरे मुसलमान हो सकते हैं कि हम बिल्कुल वैसे परफेक्ट नहीं कर रहे जैसा कि दीन इस्लाम कहता है। हम बुरे मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन पर्दा बुरा नहीं है। मैंने एक काउंसलर का ना स्टेटस पढ़ा, उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि मुझे अफगानी कम्युनिटी की खवातीन ने बताया है कि वहाँ पे तालिबान जो है वो औरतों को देख के मजाक उड़ा रहे थे, हम 4-4 शादी मनाएगा, हम तुमसे 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 शादी करेगा, अब हमें आज़ादी है, ब्ला ब्ला। और वो बहुत दुख का इजहार कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हम अपने मजहब का तमाशा ये झूठ बोलकर खुद मना रहे हैं। इसलिए कि आप अगर कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं या आप इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो जो शरीयत है उसे आपको मानना होगा, क्योंकि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगी, आप अच्छे और बुरे मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप शरीयत में रद्द बदल नहीं कर सकते। जो निज़ाम बना दिया गया अल्लाह की तरफ से, कायनात के रसूल ने दे दिया, तमाम आइम्मा ने, अहले बैत अतहार ने उसको कहा कि ये है शरई निज़ाम। अब उसमें फ़िक़े बन गए, ये हनफी है, ये मालिकी है, और ये शिया है, ये सुन्नी है। आपने फ़िक़े बनाए अपने अपने हिसाब से, जो जो जिस इमाम को मानते थे उसके हिसाब से सिस्टम बना, यानी शरीयत बनी, आपका सिस्टम जिस पे आप अमल करते हैं। लेकिन 4 शादियां आपके इस्लाम में जायज हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अब मैं अपने मियाँ को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कैसे करेंगे आप दूसरी शादी? ये मेरी फाइट होगी, ये मैं उनको रोकूंगी, क्योंकि इस्लाम के तरीके के मुताबिक अगर आपने आज एक से ज्यादा शादियां करनी है तो सबको उनकी किफालत करनी है, उनका बराबर का हक देना है। लेकिन आप 4 शादियों को उधर सिस्टम से, इस्लाम के, उससे निकाल नहीं सकते। तो अगर आप इन लोगों को ये बता रहे हैं कि वहां पे 4-4 शादियां कर लेते हैं और वो, तो आप गलत इंफॉर्मेशन मत दें। आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाकर अपने मजहब का मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि आपकी शरीयत में शामिल है। उसके बाद अब सिस्टम यह है कि पाकिस्तान में भी कि परमिशन लिए बगैर पहली बीवी से आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर आप इन ममालिक की बात करेंगे तो माजरत के साथ, यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, 4-4 गर्लफ्रेंड्स होती हैं बीवी के अलावा, और इस माशरे में उनको उतना बुरा नहीं समझा जाता। तो मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें या इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, मैं पाकिस्तान ही को क्यों कहूं, वहां पर ये वाली चीजें खुलेआम नहीं चलती। अंदर खाने तो बहुत सारी बुराइयां, फिर वही बात, अच्छे और बुरे मुसलमान हो सकते हैं हम, लेकिन शरीयत के मुताबिक आप बगैर परमिशन के या बगैर निकाह किए आप किसी औरत को अपने साथ नहीं रख सकते, या कोई औरत किसी मर्द के साथ नहीं रह सकती। ये बड़ा खूबसूरत तहफ़्फ़ुज़ फराम करने वाला निज़ाम है इस्लाम का। इसको बुराई की तौर पर ले जाना, ये हम लोगों को ज़ेब नहीं देता, अगर हम बाहैसियत मुसलमान बात कर रहे हैं। ये थी मेरी कुछ अहम पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने थे। वो भी इसलिए कि मैं चाह रही थी कि बड़ा एक पीसफुल माहौल जो है वो रहे, और आपने बार-बार ये ख्याल रखना है कि आप ऑस्ट्रेलियन भी हैं, और ऑस्ट्रेलियन होने की हैसियत से आपको दूसरी कम्युनिटी के साथ तसादुम नहीं करना। इंसानियत के नाते आपने ज़रूर स्टेटस भी लगाना है, बात भी करनी है, जहाँ पे ज़्यादती हो रही है वहाँ के लिए बात करनी है। लेकिन जब आप अफगानिस्तान की उन औरतों की ज़्यादती की बात करें जिनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप कश्मीर की उन बेकस, लाचार, मासूम खवातीन की भी बात करें जिनकी इस्मत दरी भी हुई है, जिनके मुहाफिजों को, जिनके वारिसों को उनके सामने मारा भी गया है, जिनको आज भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें या अपने हक की बात कर सकें। कश्मीर को कुचला जा रहा है, जरा उस पर भी बात करें। और हुकूमती सतह पर भी मैं यही कहूंगी कि जब आपने कश्मीर के लिए बयानात नहीं दिए, हम आपको जोर नहीं दे सकते, आपने फिर पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के हक में बात करने के लिए खिलाफ बात नहीं करनी, क्योंकि जिन्होंने अफगानिस्तान का निज़ाम संभाला है वो सब भी अफगानी है। अब मैंने और आपने देखना है कि तालिबान अपने वादों पर कैसे पूरे उतरते हैं, और अच्छा करते हैं नहीं। और अगर अच्छा निज़ाम कर दिया तो फिर
دنیا میں امن آئے گا. ہم اور آپ امن کے خواہاں ہیں. تو یقیناً اسائلم لینا چاہیے. بہت سارے ملکوں نے اپنے یہ دروازے کھول دیے کہ جو اسائلم لینا چاہتا ہے وہ لے انسانیت کی بنیاد پر. اور بہت اچھا یعنی آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا اناؤنس ہوا ہے, امریکہ کی طرف سے بہت اچھا اناؤنس ہوا ہے. لیکن جب یہ لوگ اسائلم دیتے ہیں, یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں, ابھی ملتا ہے ٹیمپرری ویزا. جب یہ اسائلم دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے ملک کا نظام اچھا ہو جاتا ہے, وہاں امن ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ جس بنیاد پر آپ کو اسائلم ملا تھا کہ آپ کے ملک میں انتشار ہے, امن نہیں ہے, آپ کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کا مال سب خطرے میں, تو یہ ضرور دیتے ہیں. لیکن جب آپ کے ملک کا نظام اچھا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو واپس بھیجتے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی آپ سے کہ یقیناً آپ بڑی مشکل میں ہوں گے, آپ کو اسائلم لینا چاہیے. لیکن وہ لوگ کہ جو صرف فیک کیسز بنا کر اسائلم لے رہے ہیں, ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, وہ چاہے ان کے فیملی ممبرز ہیں, خاندان والے یا رشتہ دار یا پڑوس والے, ان کے لیے کتنا برا ہوگا. اگر آپ یہ سوچ کر کہ آپ کی لائف اچھی بن جائے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, انسان کو تھوڑا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن آپ اسی لیے یہ بد دعائیں دیتے رہیں کہ افغانستان کا نظام اچھا نہ ہو کیونکہ میرا کیس اسٹرانگ ہو, تو یہ زیادتی ہے انسانیت کے ساتھ, ان تمام انسانوں کے ساتھ جو کہ افغانستان میں رہ رہے ہیں. ان کی زندگیاں خراب کرنے کی بد دعائیں نہ دیں, دعائیں دیں. چلے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو اپنے رحم سے, اپنے کرم سے افغانستان کی عوام کو محفوظ رکھ, ان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری آسائشیں, بہت ساری نعمتیں تو ان کو عطا کر. ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے لیے یہ دعا تو کر سکتے ہیں. اور جتنے مسلمان شہید ہو گئے اس جنگ میں, جو کہ ایک بڑی طویل جنگ تھی, پروردگار ان کے درجات بلند کر, ان کے جو والی و وارث ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں, اب ان کی زندگیوں میں سکون ہو, ترقی ہو, امن ہو. تو بد دعا نہیں دینا, دعا دینی ہے. اسی دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے کچھ نئی انفارمیشن لے کر آپ کے ساتھ. جب تک کے لیے شفق جعفری کو اجازت دیں. پہچان ٹی وی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ہمیں فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پہ فالو کریں. زیادہ دیر نہیں لگتی, 5 سیکنڈ لگیں گے, سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.